mag-unboxing tag mga nadawat from school. So first na to, gitagaan tag cactus. So number 1, cactus. Next, kani gihatag ni Perla. Tagaan ko ni Perla. Chocolate. Kani. Tagaan ko ni Perla og chocolate. Isa ra pud ka buok. Tapos naay bata nga ni Age, gitagaan ta og ang ani lang nga naay chocolate sa likod. Next. Kani. Kasi naghatag ani si Laila. Tagaan ta ni Laila og ani bulak. Tubig. Buy kaya ni. Na nayati na. Uy, nindot ba yan? Mara. Tagaan tag bulak. Nindot gani. Butang na to diri sa tong lamisa. Kaya chocolate, tas chocolate. Next. Ay naghatag sa ato og bulak. Bulak, okay? Next. Na po naghatag og bulak sa kabulak. Tapos next. Okay. May naghatag sa ato og kani bag. Put sa nga bag. Tagaan pod ko ni Moody og bag. Kami. Sa ni nga bag? Ay, ana. Wa na sa Abdurrahman. Tapos naapat ay kani. Oh! Kani guys. Tagaan po tagbulak. Ay lahi ra dai na bulak again. Okay? Taran. Duha ka bulak ang atong nadawat. Tapos kani. Ambot unsa ni? Tagaan ta ni Fatima og ambot unsa. Okay, tagaan ta og perfume na gamay, tapos oud. So kani. Yeah. Okay, dara na tapos. Next. May naghatag sa ato og ani flower. Bot sa niya flower. Thank you for helping me grow, ingon sa bata. Tapos tagaan po taog ing ani teacher nga pouch. Bot unsay karga ani. Kamay nga notebook. Tapos ani from Malika. What's inside? Ayan. Stand there and hug the star. It is enough pride for you to be a teacher. Teacher Ren. Tara. Basi na gold. Nga jewelry box. Mantay jewelry box na lang. And then tayo paper bag ni dako. Kani tagaan tag perfume nga ambot. Dara, perfume. So, next kani tagaan po ang button sa sulod. Unbox na to. So sulod
na siya'y bulak. Chocolate. Tas na ay chocolate from Sheka. Chocolates. Snacks. Ito nakuha na chocolate pod. Dara. Best. Tapos si Dia naghatag og chai. Tapos kani og kani ito at saka ito isa lang ang nagbigay. Itong una chocolate din. Chocolate. So, dalawa yung chocolate natin. Tapos ito yung pinakalas. Ang laki ng box pero ang liit ng laman. Pinakalas. Nabuksan ko na ito. So, ito yan. Ito yung ano. Tapos ito. Lipstick. From Hermes. So, mayroon siya ganito. Tapos ganito. Yan. Tapos yan. Ay. Ay. So, yan lang lahat yung natanggap natin. Happy Teacher's Day. Thank you.